भागवत पुराण कोंकणी तर्फे आयचे भगवद्गीता पारायण आणि तशीच दामोदर आरतीक स्वागत करता. हरे गुरुंक नमस्कार करून आयच्या आमगेल्या कार्यक्रम आम्ही सुरू करूया. सुरू एक मंगलाचरण म्हणून सुरू करूया. म्हणच्या दिवसाची विद्यापय माताची. माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. मस्त. धन्यवाद विद्या माताजी. भारीचंद ॲज युजल. आता गीता महात्म्य म्हणच्या तसची भारतीबाई माताची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आदिशंकराचार्य विरचित गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं य पठेत् प्रयत पुमान् विष्णो पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्य किम् अन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिष्कृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिष्कृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवाम्. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारती माताजी. भारीचंद पण मिळालं सर. मस्त मस्त. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आम्ही गीता रेसिटेशन स्टार्ट करतो. पुढे दामोदर आरती पुढच्या सगळ्यांत विद्या माताजी हाने टेक ओव्हर करता त्यांची. ओव्हर टू यू विद्या माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सकडांकೈ आयची दामोदर आरतीक स्वागत करता. भागवत पुराण कोंकणी हानी कार्तिक मासांत आयोजन करचे हे ऑनलाइन दामोदर आरतीक सकडांकೈ स्वागत करता. पुराजनाक हे एक आमकां एक अवकाश दिला हे वेदिकेन की तांगेल घरकड बैसून आमके दामोदर आरती पळोवचे एक भागी दिला. सो आमी पळोवच्या वचा दामोदर आरती. तच फुडें नलकुबेरानी मणिग्रीवा हे श्लोक सांगू येता सजी. गीता अर्षणे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही शूर करूयात. हरे कृष्ण.
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಧಾಂಚೆ ಅಧ್ಯಾಯು ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 29-38 ಮಳರಿ ಧಾ ಶ್ಲೋಕು ನಳಕುವೇರಾನಿ ಮಣಿಗ್ರೀವಾಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ ತ್ವಮಾದ್ಯಃ ಪುರುಷಃ ಪರಃ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ರೂಪಂ ತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಿದುಃ ತ್ವಮೇಕಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ದೇಹಾಸ್ವಾತ್ಮೇಂದ್ರಿಯೇಶ್ವರಃ ತ್ವಮೇವ ಕಾಲೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುರವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ ತ್ವಂ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ರಜಃ ಸತ್ವತಮೋ ಮಯಿ ತ್ವಮೇವ ಪುರುಷೋಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಕಾರವಿದ್ ಗೃಹ್ಯಮಾಣೈಸ್ತ್ವಮಗ್ರಾಹ್ಯೋ ವಿಕಾರೈಃ ಪ್ರಾಕೃತೈರ್ಗುಣೈಃ ಕೋನ್ವಿಹಾರ್ಹತಿ ವಿಜ್ಞಾತುಂ ಪ್ರಾಕ್ಸಿದ್ಧಂ ಗುಣಸಂವೃತಃ ತಸ್ಮೈ ತುಭ್ಯಂ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ವೇಧಸೆ ಆತ್ಮದ್ಯೋತಗುಣೈಶ್ಚನ್ನ ಮಹಿಮ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯಸ್ಯಾವತಾರಾ ಜ್ಞಾಯನ್ತೆ ಶರೀರೇಶ್ವ ಶರೀರಿಣಃ ತೈಸ್ತೈರತುಲ್ಯಾತಿಶಯೈಃ ವೀರ್ಯೈರ್ದೇಹಿಷ್ವ ಸಂಗತೈಃ ಸ ಭವಾನ್ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಭವಾಯ ವಿಭವಾಯ ಚ ಅವತೀರ್ಣೋಷ ಭಾಗೇನ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಪತಿರಾಶಿಷಾಂ. ನಮಃ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮಃ ಪರಮ ಮಂಗಲ ವಾಸುದೇವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಯದೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಅನುಜಾನೀಹಿ ನೌ ಭೂಮನ್ ತವಾನುಚರ ಕಿಂಕರೌ ದರ್ಶನಂ ನೌ ಭಗವತ ಋಷೇರಾಸೀದನುಗ್ರಹಾತ್. ವಾಣಿ ಗುಣಾನುಕಥನೆ ಶ್ರವಣೌ ಕಥಾಯಾಂ ಹಸ್ತೌ ಚ ಕರ್ಮಸು ಮನಸ್ತವ ಪಾದಯೋರ್ನಃ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಂ ಶಿರಸ್ತವ ನಿವಾಸ ಜಗತ್ ಪ್ರಣಾಮೇ ದೃಷ್ಟಿ ಸತಾಂ ದರ್ಶನೇಸ್ತು ಭವತ್ತನೂನಾಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा गीता माता जी मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोण तुम्ही नलक कुवेरान मणिग्रीवा प्रेयर सांगले. आम्ही भगवत पुराण कोंकणी तांगा कितले आम्ही धन्यवाद दिले रे पावना. तांणी आमकां नवे नवे श्लोक पुरा शिकून दिता आसाची. कोणाक शिकच्याक इच्छा असले प्लीज तुम्ही जॉइन जब येत येन श्लोका शिकयत. मस्त मस्त धन्यवाद गीता माता जी तुमकां. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. आता आम्ही दामोदर आरती पळोवच्या बच्चा या खंयची खंयची घरांत जात्त आसा गांवांत जात्त आसा म्हण आमी पळया. आता सुरवेक आमी गीता नायक माताजी हांणी अबुधाबी दाखून हांणी तांगेल घरकर तुमकां आरती दाखयताची. तशींच गंगा कुडवा माताजी हांणी बेंगळूर आसाची तांणी तांगेल घरकरची तुमकां दामोदर आरती दाखयताची. तशींच आजी दीपक प्रभुजी हांणी बेंगळूर आसाची तांणी तांगेल घरकरची तुमकां आरती दाखयताची. आमी पुरा जाणांन वचून आजी घरकड बैसूनच आमगेले घरकड बैसून आम्ही तांगेल पुरा जाणां घरकड वचून तांगेले दामोदर आरती पळया. सो आता दामोदर अष्टकम सांगू येता आसाची संध्या ईश्वर माताजी. हरे कृष्णा माताजी. आय थिंक पुरा माताजी रेडी आसाची म्हण लेखता दामोदर आरती करच्याक. प्रेयर स्टार्ट जाल कुळे तुम्ही आरती स्टार्ट करू येता पुरा माताजी ना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पूरा जनके स्टार्ट करते माताजी. हा संध्या ईश्वर माताजी शुरू करा दामोदर अष्टक. तीव्रत मुनीन संगीले श्री दामोदर अष्टकम. नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलूक लादावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो दृश्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं व्रजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्
मुहुश्वासकं पात्रि रेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति ग्रक्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोचं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सता वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशात् अपि इदं देव पूर्णात गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरातां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलये व्रतं कुलन्ते स्निग्धरतेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तादरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानो ग्रहाणे च माम् अज्ञमेद्यक्तिदृश्य कुबेरात्मजो भक्तमूर्तैव वयद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं त्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने पुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा जय दामोदरा जय दामोदरा दामोदरा जय दामोदरा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा संध्याश्री माताजी भारी चंदुकोन तुम्ही आज दामोदर अष्टकम सांगल्या तशीच मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तशी आम्ही पुराजन गरकड सांगता गेल दवा ಕೂಡ आम्ही दामोदर आरती पळयली आम्ही पुराजन धन्य जलेंती मस्त मस्त धन्यवाद गीता नायक माताजी तुमका तुमगे गरकड दामोदर आरती पळयले तशी हेमापै माताजी बॉम्बे तकून जॉइन जाले तानी प्रति दीस तानी जॉइन जाताची मस्त मस्त धन्यवाद हेमापै माताजी तशी गंगाकुडा माताजी तांगे देवाकुडा भारी चंद दिसतो कृष्ण भारी चंद दोळ ऐकून एक नमने कसं म्हणताचे ತಂಪು ಜನ ನಮ್ಗೆ ದೊಳಗ ಗಂಗಾಕುಡ ಮಾತಾಜಿ तुमगेला देवाकूड पळोवन मस्त मस्त धन्यवाद आमका सो तुमगे बेंगलोरचे तुमगेला देवा तुमगेले देवाकूड आमका आपोवन आमका आरती दाखयली कुडो मम्मा काही गंगा काही मस्त मस्त धन्यवाद तशेंच दीपक प्रभूजी तुमकां मस्त धन्यवाद तुम्ही बेंगलोरात दाखोवन तुमगेला घरकडचे आमकां दामोदर आरती दाखयली मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे अशींची पुराजन मुखार याची हे कार्तिक मासात दामोदर आरती करच्या तुम्ही पुराजन पळयल्या कसं नाही कस ना एक आजे मातये पोणती आणि एक तुपात दिवो
तितलेंची आणि कसने कोर कमळना एक दामोदरा फोटो ना त्यामुळे ना म्हणजे कृष्णाल फोटो अंतू पुराजनल कड असता ताकि एक आरती दाखयाची जस्ट एक ऑनलाइन येऊ का तितलेंची सो पुराजना का रिक्वेस्ट करता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे न्यायांक आमकां अवकाश दिला पुराजन हाजे एक उपयोग कोण घेऊ का म्हणून हांव निमगून घेता हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनाक ओवर टू यू माया माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल बारीक चंद सकाळी आरती पळोवन ते मना खुशी जाली म्हळ्यार शुभारंभ जाला आयचे आमगेले भगवद्गीते पारायणेक मस्त खुशी जाली अशी एक उडक आसायली म्हाका फुडें आमी णवपी म्हळ्यार आमी सान आसतना पुरा घरा वचशिले देवा पळोवच्याक इतले देवा पळोवका म्हणून आतां भागवत पुराणा कोंकणीन आमकां इतली सोय कोन्न दिला म्हळ्यार आमी बशील कडेन इतले देवा पळोव येता मस्त खुशी जाता अशी मस्त जणांना पार्टिसिपेट कोर येता अशी तयार ना जाल्यार लास्ट मिनिट जाल्यार कोर येता नांव दिना ते जाल्यार हेमा पळय माताजी अशी केन्नाय करता तशी कोर येता सकाळी मस्त मस्त धन्यवाद विद्या माताजी आता आमगेले रेसिटेशन आमी स्टार्ट करूया भगवद्गीता फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग प्रतिभा नायक अँड टीम आणि टेक ओव्हर करता त्यांची ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्णा माताजी आज आम्ही ब्रह्मवारादकून प्रतिभा नायक आणि टीम एका अध्याय सांगता आसती आज अंतू कोण कोण सांगता म्हणून हांव लिस्ट सांगता 1 ರಿಂದ 4 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು 5 ರಿಂದ 8 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್ 9 ರಿಂದ 12 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್ 13 ರಿಂದ 16 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್ 17 ರಿಂದ 20 ನಮ್ರತಾ ಪೈ 21 ರಿಂದ 24 ಶಾಂತಿ ಪೈ 25 ರಿಂದ 28 ಗಾಯತ್ರಿ ಪೈ 29 ರಿಂದ 32 ಶೈಲಾ ಕಿಣಿ 33 ರಿಂದ 36 ರಶ್ಮಿ ಪೈ 37 ರಿಂದ 40 ದೀಪಿಕಾ ಶೆಣೈ 41 ರಿಂದ 43 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್ 44 ರಿಂದ 47 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ सुरकर प्रसुते श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधिः सुयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः हरे कृष्ण हरे कृष्ण दृष्टकेतुश्चेतितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य अज्ञातं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषं बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मं प्रतापवान् हरे कृष्ण ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणमानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त
सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्रधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समावेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृवन् तपतामहान् आचर्यन् मातुलान् धातृवन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नमब्रवीत्। अर्जुन उवाच द्रक्ष्वमें स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। हरे कृष्ण। अर्जुन सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुष्य शरीरे मे रोमहर्षर्ष जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्त्वात् त्वक्चय्य परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेत् कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानि वर्धुतम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽपि भवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दोषास्तु माश्रे जायते वर्णसंकरः शङ्करो नरकार्यैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतिति सन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषेरते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारकैः पुंसार्थे जातिधर्मः कुलधर्मस्य शाश्वतः। हरे कृष्ण। सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हम तु स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणये तात्र राष्ट्रारणे अन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुनो न विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिभा नायक माताजी तुमगे टीम म्हाका केन्नाय तुम्ही तुमगे टीम म्हाका न्हू येताची मस्त मस्त आमकां सपोर्ट करताची तुमगे बिजी शेड्यूल आसता जाल्यार सपोर्ट करताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशीच तुम्ही केन्ना येवन आमकां सहकार करता म्हणून हरे कृष्ण। आमकां अवकाश दिलेल्या का मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता आम्ही सेकंड चॅप्टर सांख्य योगाक वचा म्हणजे अध्यासाची 1 to 6 वैभवी नायक 7 to 12 वेदांत नायक 13 to 18 आशालता प्रभु माताजी 19 to 24 लीलापै माताजी 25 to 30 अर्जुन राव 31 to 36 आशुतोष राव 37 to 42 श्यामला कामत माताजी 43 to 48 विद्याकिणी माताजी 49 to 54 गिरिजा राव माताजी 55 to 60 आशा हेगड़े माताजी 61 to 66 कनिका भट आणि तशीच 67 to 72 वैष्णवी भट माताजी। ओवर टू यू वैभवी। हरे कृष्ण। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच
कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हरे कृष्ण। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः सा तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सुख दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्था शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्याद्युध्यस्य द्युस्व भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमहाद्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे स्मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्युद्धात् श्रेयोऽन्यच्छ्रेयस्य न विद्यते। दृच्छयाजोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ये व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् विरुच्यते। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यासि शिलागवम्। हरे कृष्ण। एक अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्द्यन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। श्यामला कामत माता जी। हरे कृष्णा तने जॉइन जरा लीजिए तो कंटिन्यू करते हो जरा। हाँ जय। ततो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो। ततो युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु। बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाः अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हरे कृष्ण। एकच 42 ते 42। हाँ यामिमां पुष्पवाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादिनः। हरे कृष्णा विद्याकिणी माताजी नाव दिसतं पण हे म्हणतावे 43 ತಕೊನು 49 43 to 48 सांगते हाँ जय माता।
कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्बन्धो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत्यः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो नमो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योग धनञ्जया बुद्धौ शरणमन्विश्च दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्वनञ्जया बुद्धौ शरणमन्विश्च कृपाणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगया यज्ञस्य योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहिकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्ति निश्चला समदानचला बुद्धिः सदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्यस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः सदोच्यते दुःखेष्वनुविघ्नमनाः सुखेषु विगतस्रः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेह प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं पुमोङ्गानीव सर्पशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसदं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्
प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयते शान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मी गेले मध्ये गेले ताईले मी सेकंड चॅप्टरची कंटिन्यू करून सांगला म्हणतं. हरे कृष्ण। कोण इंद्रियाणां विचरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागृति भूतानि शनिशा पश्यतो मुनेः आप्युर्यामानम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम अतः द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद माताजी सॉरी मी गेले कनेक्शन मध्ये गेले कपसे आइले ते मी मग म्हणू जायने संतो म्हणतात ते मी गेले श्लोक ಸ್ವಲ್ಪ मुखार गुतके वचन ಕೂಡಲೇ आले ऑप्शन अशा लोअर हँड पडे वो कोण केला मी घेते कसं की लोकेशन कनेक्ट जायना म्हणता ज्याला येत मी गेले स्वर फर्स्ट चॅप्टर ಹೇಳಿ ನಾ ಮಾತಾಜಿ ಮುಖಾರಿ कोणे ಏನಿ ಜಲರಿ तुम दिता स्लॉट। हरे कृष्ण माताजी मात्र येऊ काय मग बेजार तुम गेले नातवान म्हणले तुमगे स्लॉट। हरे कृष्ण। आता मी थर्ड चॅप्टरच्या कर्मयोग हे डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी आणि तांगेले टीम कोऑर्डिनेट करता सची रिसेट करता सची ओवर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आम्ही चॅप्टर 1 to 7 चॅप्टर 3 अंतु 1 to 7 किनी म्हणता सर 8 to 14 संध्या कामत 15 to 21 पुष्पा जे पै म्हणता सची 22 to 27 पुष्पा किनी माई म्हणता सची 28 to 35 रामनाथ राव म्हणता सर 36 to 43 सुब माई म्हणता सची ओवर टू रामनाथ किनी माम। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगो नाम। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां
नियोजयसि केशव स्वामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसैव मे तदेकं वद निश्चित्य तेन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। यह श्री भगवान उवाच न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु दुष्कर्म कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः विशिष्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽसिष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दात्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः
तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्यानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वतः उत्तिरेयुरिमे लोकाः न कुर्यादि कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः त्यक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षल्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनेय तज्ज्ञानां कर्म संकीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानाविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मोन्विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाविदनियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन्नमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मर्येण च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेन दमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेचन च। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्वौ नियम्य परतर्षभ। पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परस्तस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा
संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अमिल टीम रामनाथ खिणी मामू संध्या कामत पुष्प खिणी माई रमनाथ राव सुब्बराव को भारी धन्यवाद। एस्पेशली संध्या कामत ने रमनाथ राव जर्मनी तो पार्टिसिपेट करता सची मागीर माव माई कशी आसाची आमकां इन्स्पिरेशन दिवच्याक भारी भारी धन्यवाद तुमकां। मागीर विद्या पै माई भारती पै माई आणि माया पै माईक बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्ही छान पण कोऑर्डिनेट करताची कीप गोइंग आणि कोंकणी पुराणाक आमगेले टीमातुकून धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू माया माताजी। हरे कृष्णा प्रभुजी, तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद। त्यामुळे तुम्ही तुमगे टीम स्ट्रॉंग असते, तुमगे टीम केन्नाय घेवन येताची। आता भारीचंद दुकान म्हणटाची अशी म्हळ्यार अशें पळोवच्या गेल्यार म्हाका पळोवच्या गेल्यार लायक कोण एक स्पिडार भारीचंद कोण स्पश्ट जावन सकाळी म्हणटाच प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद। अशी तुम्ही केन्नाय आमकां सपोर्ट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता। हरे कृष्ण। आता आम्ही 4 अध्यायावरच्या ज्ञान योग म्हणच्या तसची 1 to 7 विजया विष्णे माताजी, 8 to 14 शशिकला नायक माताजी, 15 to 21 भक्त कार्तिक नायक, 22 to 24 भक्तिन छाया नायक, 25 to 31 जयलक्ष्मी शणे माताजी, 32 विशाखा प्रभु माताजी, 33 to 42 भक्तिन काव्या प्रभु। ओवर टू यू विजय विष्णु माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः। श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शशिकला नायक नाच है, तुम्ही कंटिन्यू करा माताजी। विजय विष्णु माताजी। किती ते सांगा माताजी? 14 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्ण। माताजी क्या म्हणूया? हाँ म्हणा माताजी। थैंक यू। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः समन्वय कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयो प्रत्यमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मया पश्येद् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत् स कर्मकृत् यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानादिदग्धकर्माणां तमाहुः पंडितबुधा त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मेण विवृत्तो प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति च निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि च न निबध्यते। हरे कृष्ण। एक मिनिट ना छाया नायक का सचिव है छाया नायक कंटिन्यू करतना झालं रे ना माताजी त्यांनी त्यागजने नांते आवसने दोन चिरडू नांतानी म्हणतो माताजी कंटिन्यू करा। थँक यू। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेव परे यज्ञं योगिनः यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानजाज्ञश्च यतया संशिता व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति
सर्वेप्यते यज्ञविधो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञश्च कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मज्ञानविद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिधोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिनं संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुरोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक. विजया विषणे माताजी, श्यामला कामत माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तशीच जयलक्ष्मी शणे माताजी, विशाखा प्रभू माताजी आणि भक्तीन काव्या प्रभू सगळ्यांनी भारीचं नुकून मिळालं असं अशी केन्ना येऊन तुम्ही भगवद्गीता रिसेट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी 5th चॅप्टर वच्ची कशी फुडें जपाटाक घेवया. हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी आसाचे ऑनलाइन. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सकड हांगासर उपस्थित आसा सकड जनांक दंडवत प्रणाम. येवची दीपावळीचे शुभेच्छा. हरे कृष्ण. सतत प्रयत्न करता आशिल्ले माया माताजींक, भारती माताजींक, विद्या माताजींक साष्टांग नमस्कार. फार सुंदर रूपार तुम्ही हे भगवद्गीताचे पठन आयोजन मात्र नाही ते पुरा जनाक तशी वांटून दिवन कोण उपस्थित ना तांकां उपस्थित करून त्या विंगडा वांटून दिवन कोणाले मन दुखेना अशी हे करचे विषय बोड. ऑल ग्लोरीज टू ऑल ऑफ यू. हरे कृष्ण. आता मी प्राधान्य दिताची हरे कृष्णा महामंत्राची. हे महामंत्र चैतन्य महाप्रभून आमकां दिलेले आसा. हे आमगेले
भाग्य आणि हे योग्य की हे चैतन्य महाप्रभून आमी पात्रता अपात्रता पळेन अशी हे सुखदाय नाम महामंत्र आमकां दिलेलें आसा ताजे जप करच्याक ताजे निमित्त कसं जाता बा हे जपा निमित्त इतलें पुराण महामंत्र इतलें पुराण नांव आसा देवालें त्या प्रकारचे सोडून हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हेच जप कित्याक करता आमी वय सारस्वत दुखून आयल्या निमित्त आमकां मस्त असं विष्णू सहस्रनाम सांगता आमी अनेक उपासन आसा ते करूकाचेची संबंध पावेल आमगेले जाल्यार चैतन्य महाप्रभून दिलेले हे जे महामंत्र आसा हांतू अशाश्वत नाही हे शाश्वत जावन असेल सुख समाधान प्राप्त करतशी मंत्र हे आणि हे मंत्रांत आमी कसं म्हणटाची ओ लॉर्ड प्लीज एंगेज मी इन युअर सर्विस देवा तुका सेवेन तू सदैव अनन्य जावन अनुदिनम तुका सेवेन तू भाग दिवस तशी अनुग्रह जाव देवा म्हणून आमी हे प्रार्थना करताची आणि सांगितलं असं देव समक्ष उपस्थित राखताची आमी महामंत्र सांगता न्हू ताका हे जल तितले क्रमेर आणि मनस्पूर्व आमी हे जप करता म्हणून सांगितलं देवानं तांगे मॅनिफेस्टेशन इन हिज नेम म्हणून सांगितलं कृष्णा हॅज मॅनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन हिज नेम सो देव परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आणि कृष्ण नावान तू भिन्नता ना इट इज द सेम म्हणून सांगितलं आम्ही प्रार्थना करतात त्यांना सांगता पळया हेची दान देवा तुझा विसर न व्हावा पैकी नाही तुगेल विसर जायनाशी पळ देवा म्हणून स्मर्तव्यम सततम विष्णू विस्मर्तम न जातुचित केदनय देवा तुगेल स्मरण असो म्हणून आणि हे स्मरण करची कशी म्हळ्यार आम्ही सदैव केदनय आमी हरे कृष्णा महामंत्र चॅन करताना हेच एक आमगे मनांतू ध्येयांतू बुद्धींत एक हे बेसून असता की हे हरे कृष्ण महामंत्र आमकां सांभाळतले म्हणून आमी तांचे सेवेन भाग दिवचे आमकां अनुग्रह करतले म्हणून आमकां एक मना असता हे सांगच्याक एक सान एक तुमकां एक उदाहरण दिवचे हनुमानजी स्टोरी सांगता चड वेळ घेना हांव म्हाका तसं तुमी तत्पर जावन आसात भगवद्गीता आयकुच्याक सांगच्याक विच इज व्हेरी गुड एक पटी रामचंद्र बेसून असता सक्कड वानर सेनाक तांकां पेटोवच्याच दशो दिशान पेटयताच म्हणून जाता की कसले पुळी कोरून सीता मैयाक सोदून हाडका म्हणून हे आमकां हिज ग्रेस शुभविलास प्रभू हांणी सांगिल्लें आसा आनी रामायणा वयर भारी अप्रतिम जावन पराकाष्ठा पाविल्ले आसा तांणी रामायण सांगचे आनी ताजे प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन कशें घेवचें म्हणून तेन्ना देव सगळा आशीर्वाद दिता आसता वानर सेनाक आनी आशीर्वाद दिता दिता पळयता खंय अरे हनुमंतानी की येनी मू आशीर्वाद घेवच्याक म्हणून ताणी पुराय येताची हनुमानजी येईना लास्टाक नतमस्तक जावन हनुमंतीत खंय तेन्ना प्रभू रामचंद्र गंमत करूया म्हणून सांगत खंय हे हनुमान म्हागेलो आशीर्वाद संपलो मू सरले सक्कड वानर सेना दिल हांवें आतां तुका कसो दिवचें म्हागेलें नांव आशीर्वाद म्हणून तेन्ना हनुमानजी म्हणत खंय हे देवा म्हाका ते हडूड आशीर्वाद दिवचे नाक तुवें म्हाका खुशी जाल्ली सक्कड वानर सेना ते आशीर्वाद पावले म्हणून म्हाका ते मात्र दिवका तुवें तेन्ना हनुमान राम म्हणत हे प्रभू रामचंद्र कसो दिवका तुका तेन्ना तू सांगिल पळय आय हॅव समथींग व्हेरी स्मॉल विच आय कॅन गिव म्हणून ते कसं ना बा म्हणून तेन्ना हनुमानजी सांगते पळय परशुराम केदन आयलेलो म्हळ्यार ते सीता हे जाताना कल्याण जाताना केदन परशुराम थंय येवन रबील धनुष्य हे करताना तेन्ना परशुरामा सांगिल तुम्ही की तुमगेल नाव होड परशुराम म्हागेलें नाव सान राम ते मात्र म्हागेलें म्हणून ते रामच पळय देवा तुगेले ते मात्र म्हाका दी तंतू असंतुष्टी पावता म्हणून हे आयकून प्रभू रामचंद्र भारी खुशी जात खे आनी देव ताका पटोवन आलिंगन करता म्हणून सांगिल्लें त्या टायम दुखून त्या वेळेर दुखून ही इज द होल अँड सोल प्रोप्रायटर ऑफ राम नाम म्हणून सांगिल्लें खंय खंय राम नाम जाता थंय हनुमंत समक्ष राबून आसताचे आनी तांणी खुशेर आयकताची म्हणून सो ताजी महिमा रामाले कृष्णाले आनी हरे ह्याची महिमा भारी अप्रतिम आसा सो आमकां हनुमानजी एग्जाम्पलान निमित्त कळटा की आमी हरे कृष्णा महामंत्र न्ही रामाल मंत्र कितलो उच्च आसा म्हणून तशी चैतन्य महाप्रभून तांतू कृष्ण आनी हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दिलेलो आसा हे जप करतना मनाक पदे पदे सांगा आमकां तस जप करतना थंग हे ग्रुपार मस्त जन 16 राउंड्स की 8 की 18 20 राउंड्स करता सच जाल्यार एक पटी अशें आसता मन तांतू तल्लीन जाता एक पटी मन तल्लीन जायना बट वॉट एवर इट इज अवर सर्वीस ते जप एकदम प्रामाणीक प्रमाणे आणि मनस्पूर्व आम्ही सांगचे प्रयत्न करतात म्हणून सांगिल्लें हरे कृष्णा आणि हे कोण हांत पळयना हांवें 40-45 मेंबर्स आसाची
डेफिनेटली पुराजन 1 या 2 राउंड करता शपरोची कोणाक मन लागना कोणाक नाक करचे म्हूण दिसता कोणाक दिसता कश करचे बा म्हणून ताणी हांगा 3 कोऑर्डिनेटर आसाची तांकां निमग्याची तांणी करता सा जप या तुमगे नियरेस्ट कोण आसाची तांकां फोन करून सांगायचे म्हाका आज जप आज दुखून सुरू करता किंवा आज म्हाका इन्क्रीज करचे आशेस बिकॉज असोसिएशन केदान आमी विंगड भक्तान संपर्क येताची तेदनाची इट इज लायक ताजे रस चड वाडटा ताजी रुच चड वाडटा आनी ताजे निमित्त आमकां अनुभूती जावची आसता सो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रुप and chant more and be happy. Srila Prabhupada सांगताचे chant Hare Krishna and be happy. So सुख निज जावन सुख प्राप्त जाव कदलरी हरे कृष्णा महामंत्र हे एकव हरे कृष्ण सांगितल्यान कसं चूक जावन असल्यारी क्षम करता चड वेळ घेऊन असल्यारी क्षम करता हरे बोल हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद एक ते चड वेळ घेनी तर तितली वेळ भितर इतले तुम्ही इन्फॉर्मेशन आमकां दिलेलें आसा मस्त मस्त धन्यवाद राधिका बाबा माताजी अशी तुम्ही येवन केन्नाय आमकां मार्गदर्शन करता हनुमंताल काणी फारी लायक आशिल्ली नामस्मरण करच्याक तांगेले इतले व्हड संत कोणेय नाची देव कोणेय नाची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण जपा टॉक जाले आता मी एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करूया लीड करूया तसची हेमाबाई माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा सगळ्यांक नमस्कारू दीपावली शुभेच्छा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा, सकळांक धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हेमाबाई माताजी, हरेचंद कोण तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र लीड केलेलं सर, मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही येऊन आमका सहकार्य का म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण, हरे बोल. आता आम्ही पंचाध्यायावरच्या कर्मसन्यास योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 7 पूर्णिमा प्रभू माताजी, 8 to 14 रजनी पै माताजी, 15 to 21 भक्त घनश्याम पै, 22 to 23 दीपिका बाळेगा माताजी, तशीच 24 to 29 पूनम कामत माताजी. ओवर टू यू पूर्णिमा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसः कराहुबौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन् इमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यमज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां स्यामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मवेत्ब्रह्मणस्थितः बाह्यस्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्नयमश्नुते। हरे कृष्ण। दीपिका बಳಿಗ माताजी। अनम्यूट करा माताजी। एहि संसजा भोग दुःख यून एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शशोतिहैव यः शूडं स्वाप्रप्राक्षुर एव ते मोक्षणते कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणै वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापनौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारी छंद पण मिळालं सर. पूर्णिमा माताजी, चिरंजनी पै माताजी, घनश्याम पै, दीपिका बाळेगा माताजी आणि पूनम कामत माताजी, सगळ्यांनी भारी छंद पण मिळालं सर. अशी तुम्ही केन्ना येवन रिसायट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. हे दोन्ही टीम दोन्ही चॅप्टर 4th आणि 5th पारेजा कामत माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेलं आसा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही केन्ना येवन तुम्ही टीम घेवन येवं म्हणून रिक्वेस्ट करता. आता आम्ही 6th चॅप्टर आहोतच्या आत्मसंयम योग. हे म्हणता आसाची हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी आणि तांगे टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम. सक्कर समाज बांधवांक प्रणाम्स करता. आयचे 6th चॅप्टर ध्यान योग सांगू येत असती. मधुप्रिया शेणै 1 to 4, पूनम किणी 5 to 9, कल्पना राव माताजी 10 to 14, मधुमती शेणै माताजी 15 to 19, पूर्णिमा शेणै माताजी 20 to 24, रश्मी नायक 25 to 28, शोभा किणी माताजी 29 to 33, गायत्री कामत माताजी 34 to 38 आणि प्रिया किणी माताजी 39 to 45. लास्ट हांव सांगता. हरे कृष्णा. प्रणाम. स्टार्ट करायचं तुम्ही. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः. ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्निर्चाक्रियः यं संन्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव न ह्यासन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारुध्यस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुजज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य
येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्रार्युदासीनम् अध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगी युञ्जीत सततम् आत्मान्यग्रहसीत्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयत्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्वानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तयुक्त्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्याद्रीति गृहीतया आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मनैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वस्मा स्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतन्मे संशयं कृष्णा चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतां ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्तो याति परां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज पठन केलेले मधुप्रिया माताजी, पूनम माताजी, कल्पना माताजी भारी छान कोण तुम्ही प्रतिपटी सांगता ह्या पटीवर भारी छान कोण सांगला. बत्ती जन मिस आशिल्ली इतल काळ आज ऑलमोस्ट फुल सती खुशी जाले. आणि मधुमती माताजी तुम्ही केदना सुपर सांगता ती आणि पूर्णिमा माताजी वरे रश्मी आणि शोभाकिनी माताजी तुम्ही दोघ जण भारी छान कोण सांगील असं. आणि गायत्री माताजी बिझी असं दिसता बत्ती गेस्ट असं दिसतं म्हाका ना ऐकून सांगितलं तुम्ही ॲज युजल. आणि प्रिया किनी माताजी तुम्ही वरे बत्ती छान कोण सांगितलं असं. हरे कृष्णा. तुम सगळ्यांक धन्यवाद.
आणि माया माताजी हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी ओवर टू यू आणि भगवत पुराण कोंकणी कोरी आमक सेव दिलेल खातीर बर्ती थँक्स सांगता हरे कृष्णा प्रणाम्स हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी भारी चंद कोण तुमगेली टीम एवरी टाइम मला म्हणके म्हणताजी आज बद्दल तुमगेली टीम फुल आशिल्ले पळयल्यार खुशी जाता की आमगेले जन प्रायली जॉपास म्हणून सांगून तांकां सकाळां काय आमकां पळोवन पळोवन अभ्यास जाला सो तांणी प्रयत्न आमकां खुशी जाता आमगेलेच मनशां प्रायले जॉपास म्हणून सांगून मस्त मस्त खुशी जाली माताजी अशी तुमी केन्ना येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता धन्यवाद हरे कृष्ण आता 7th चॅप्टर वच्चे पेश फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट सांगता करता भागवत प्रवाह सिरीज चालू आसा सगळ्यांक आयकूत आसा Canto 8 30th पर बुधवार आसा एक्चुअली सेशन आसा 8:30 जाल्यार आतां कार्तिक म्हयन्यांत दामोदर आरती निमती पुरा सेशन सामकेले 15 मिनिट सुरवे स्टार्ट जाता या कार्तिक म्हयन्यांत सो 8:15 30th वेडनेसडे सकाळी 8:15 जॉइन जावका दामोदर आरती आसा सुरवेक मागीर Canto 8 टॉपिक आसा गॉड एट द गेट स्पीकर आसाची हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी लायक स्पीकर आसाची सकाळी जॉइन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता तशीच नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 7th नोव्हेंबराक ह्या 8:15 स्टार्ट जाता 8:15 दामोदर आरती आसा मागीर मेन सेशन स्टार्ट जाता टॉपिक आसा थीम आसा गोपाष्टमी स्पेशल आनी तू कोणाक नाव दिवका जाल्यार श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी जावं श्रीमती रश्मी भट माताजी जावं श्रीमती गायत्री कामत माताजी हांकां त्या तो कोणाकय दिवत तशीच शनिवारा श्रीला प्रभुपाद लीलामृता हांतू ह्या 7:15 सुरू जाता सुरेख दामोदर आरती आसता स्पीकर आसाची हरग्रेस विजया वर्षिणेश्वरी माताजी संडे सकाळांक गोत आसता म्हणजे सकाळी जपा सेशन आसा 6:30 कोणाक हरे कृष्ण महामंत्र लीड करू आसा जो 10 ऑफेन्सेस वाजो आसा तांणी शिल्पा हेगडे माताजी हांकां नाव दिवेत अंतू संडे दामोदर आरती मागीर जाता 8:20 6:30 एज युजुअल सेशन स्टार्ट जाता सो 8:20 दामोदर आरती आसा तशीच नेक्स्ट एकादशी उत्तान एकादशी गोड एकादशी कार्तिक एकादशी म्हणटाचे आमी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा 12th नोव्हेंबर मंगळार येता त्या वेळी 5:15 स्टार्ट जाता 5:30 आशिल्ले दामोदर आरती सुरवेक आसा कोणा म्हणच्या आसा तांणी चॅप्टर 1 to 6 श्रीमती भारती पै माताजी 7 to 13 म्हाका दिवेत आणि 14 to 18 श्री 7 to 12 माया नायक माताजी म्हाका आणि 13 to 18 श्रीमती विद्या पै माताजी हांकां नाव दिवेत कार्तिक महोत्सव सांगल्या म्हणके ऑक्टोबर 18 तो नोव्हेंबर 15 आसा ऑनलाइन दामोदर आरती तुप्पा दिवो तुमी सुरवेक आतां स्टार्ट जाता पळोवन आसतले सकाळी आनी तूं पार्टिसिपेट करता कांय ना सानच एक मस्त वेळ लागना मस्त टाइम हे कर तुप्पा दिवो करच्यो आनी देवाक एक आरती दाखोवची ऑनलाइन तुमी एक व्हिडिओ ऑन दवरल्यार जालें सकाळी हांव तूं पार्टिसिपेट करता पण हे होस्ट करू की दामोदर आरती तांणी रश्मी भट माताजी श्रीमती विद्या पै माताजी हांकां नाव दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता तशीच प्रति सेशन आपशी फुडें हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे आसता हे कोणाक इंट्रस्ट आसा तांणी जयंती नायक माताजी हांकां नाव दिवेत 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे तुमगेल्या रागार खंयचे रागार म्हणत इंट्रस्ट आशिल्ल्यान जयंती नायक माताजीक नाव दिवेत मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला भागवत पुराण कोंकणीन आता हाचे डिटेल्स कोणाक जावपा जाल्यार तांणी ब्रजगोपी माताजी जावं हरग्रेस ब्रजगोपी माताजी जावं हरग्रेस राधिका बाबा माताजी हांकां नाव दिवेत तशीच जपा कोऑर्डिनेटर्स आसाची तांणी पुराय तांगेले मेंबर्साक आमचे सेशन जॉइन करूंक रिक्वेस्ट करता इतलें हांव सांगून अनाउन्समेंट सांगून विद्या पै माताजी हांकां हँड ओवर करता ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद माया नायक माताजी
एका चॅप्टर क्वेश्चनचे चॅप्टर तनक पुराजन भारी चंदुकोन पठन केलं भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तांकां मस्त धन्यवाद दिता. आता मी 7 चॅप्टर दकोन शूट करूया. 7 चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग हे सांगू येताची रश्मी भट माताजी हँगेल टीम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. रश्मी भट माताजी नाते हांव कोऑर्डिनेट करता सर. चॅप्टर 7 सांगू येता ती रमा भट माताजी 1 to 5, शांता भट माताजी 6 to 10, शुभापै माताजी 11 to 15, नंदिता कामत माताजी 16 to 20, ज्योति भंडारकर माताजी 21 to 25, हांव सांगता सर 26 to 30. रमा भट माताजी तुम स्टार्ट करूं. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योग. श्री भगवान उवाच मया तत्तमना पार्थ योगं युज्यम् आश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञासि तुच्छृणु. ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामशेषतः यज्ञात्वा नेभूयोऽन्य ज्ञातव्यं वशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिददति सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कच्चिन्मा वेति तत्त्वतः. भूमिरापः नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टदा. अपरेयमिति स्तन्यां प्रकृति विधि मे परां जीवभूतां महाभावो एदं धारते जगतो. हरे कृष्ण. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. मत् परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. हरे कृष्णा. त्याचे 15 वारे कंटिन्यू करता शुभापै माताजी. पण चावकर कावे हा कर 11 to 15 ना ओके. ताने ना. बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं. धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. एचैव सात्विका भावा राजस्तासं तामसामचै मते वेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणमयि भावै वैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्. देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाया परज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः. हरे कृष्ण. नंदिता कामत माताजी असा तुम्ही कसं काय हा सांगता. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन. आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते. प्रियो हि ज्ञानी चर्तम् अहं स मम प्रियः. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम्. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. कामस्तैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः. तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. हरे कृष्ण. ज्योति हरे भंडारकर कृष्ण.
हरे कृष्ण। यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्त तस्य राधनमीहते लभते च तथा कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, ज्योति भंडारकर माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुम प्रति एकादशी जॉईन जाता ती मुखारवरे अशी जॉईन जाऊ का म्हणून निमून घेता आणि कोऑर्डिनेट केलेल्या का रश्मी भट माताजी का आमका हे अवकाश दिलेला का भागवत पुराणी कोंकणी टीमा का मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद दिव्या माताजी. चंदकोनो पठण केला रश्मी भट माताजी टीमान. सो तुमकां धन्यवाद. तुम्ही तांगेल तर्फेन तुम्ही इलीची संजाक श्री भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव तुमगेल पुरा जण टिमाक मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण दिव्या माताजी. आता मी 8 अध्याया वचा हे सांगू येतसची राजेश्वरी माताजीने हांगेल टीमा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 8 चॅप्टर वाजू का मी येतसती आम्ही कासरगोडा तुकुनो सांगतली. भारती भक्ता माताजी 1 तुकुन 2, ज्योति पै माताजी 3 to 5, मेघा राव माताजी 6 to 7, उषा पै माताजी 8 to 9, ज्योति शेणई माताजी 10 and 11, मालती कामत माताजी 12 and 13, गीता अशोक शेणे माताजी 14 and 15, प्रतिभा पै माताजी 16, 18, मागीर संध्या शेणई माताजी 19 to 20, अरुणा कामत माताजी 21 to 23, अनुपमा शेणई माताजी 24 to 25, हांव सांगता असे 26 to 28. भारती भक्ता माताजी सुरकरी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः. अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं क्रोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं
ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट मेघा राव। आवसंख्या मेघा जॉइन नव यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैषस्य संशयः। नेक्स्ट हरे कृष्णा। अभ्यासयोगयुक्तेन वेदसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्ण। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणामवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। हरे कृष्ण। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्नाध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। हरे कृष्ण। गीता येशणे। अरुण सांगू कावे? सांग मुखर्षी। अनन्या चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तिनी ज्ञाने कस्वे प्रतिभा अशिल्लाई नारी ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे
प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्णा। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्य अरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्नत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज ही आमका गीता पारायण कोरूक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आणि आमगेले पुरा माताजी चंद कोण सांगिल्याक पुरा जनाक मस्त मस्त धन्यवाद। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा गीता माताजी भारी चंद कोण तुम्ही कासरगोडा टीमान एकदम स्मूथली जाऊन ट्रेन वेलना कासरगोडा ट्रेन एकदम स्मूथ जाऊन चलना सो मस्त मस्त धन्यवाद। तुम्ही अशीच प्रतिपटी राजेश्वरी माताजी तांगे टीम घेऊन येताची अशी याची तुमगे सेवा कंटिन्यू कराची भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव मस्त मस्त धन्यवाद देतो तुमगे पूरा कासरगोड टीमाक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आता मी 9वा अध्याया वचा राजविद्या राजगुह्य योग हे सांगू येतसची 1 to 7 हेमापै माताजी 18 to 14 दीपा भट माताजी 15 to 21 कलावती अवधानी माताजी 22 to 28 अचला आचार्य 29 to 34 धन्य आचार्य। हेमापै माताजी तुम्ही शुरू करू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सकलं नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं आवाज आहे ना मागेलो ऐकतच सांगायची ऐकतच माताजी। सॉरी। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामन सूयवे ज्ञानं ज्ञानविज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मसास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूतभावनः यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानि इति उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृतिं त्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवंशं प्रकृतेर्वर्षात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तं च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार वक्ष्याम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुरत प्रभव प्रलयं स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मत्स्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्म मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चिन्वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत्शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. भारी चंदुकोनु नवा अध्याय पुराजनन पठन केलं. हेमापै माताजी, दीपाभट माताजी, कलावती अवधानी माताजी, अचला आचार्य धन्य भारी चंदुकोन संगमा धन्य अचला तुम्ही चिरडुवा प्रति एकादशी येताची अशी येऊ कमणाव निमून घेत तुमका भगवत पुराण कोकणी तर मेनु मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तशी हेमापै माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी एकादशी येऊ कमणाव तुमच्या निमून घेत हेमापै माताजी तुमच्या सेव कंटिन्यू करका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही तशींची एका एकादशी का येताची प्रति दामोदर आरती प्रति दिवस येताची तुम्ही आरती करताची सो तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. तशी दीपाभट माताजी, कलावती अवधानी माताजी तुम्ही दोघं जण प्रति एकादशी येताची अशी येऊ का प्रति एकादशी का तुम्ही तुमच्या सेव कंटिन्यू करका म्हणा तुम्ही निमून घेता कलावती अवधानी माताजी आणि दीपाभट माताजी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी धनच्या अध्यायाच्या हरे कृष्णा आता मी धनच्या अध्यायाच्या विभूती योगा या संगो येताची 1 to 7 ना देवकी कामत माताजी, 8 to 14 ना आरती प्रभु माताजी, 15 to 21 ना संध्या ईश्वर माताजी, 22 to 28 मंगला पै माताजी, 29 to 35 गीता नायक माताजी, 36 to 42 स्फूर्ति पै माताजी. हरे कृष्णा. देवकी माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महिर्षिणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे
चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषाल्लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन यद्युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्तमद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तै येन मामुपप्रयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशायामात्मना भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुः स्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानौ वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेवा जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिरुचि सर्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः पुरुषेश्च नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादित्यमध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां प्रविदं सुमान् मरुतास्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणामनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तोषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरोषीकरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः ससारामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः
उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धिमामृततोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनोनामस्मि कामदुःख प्रजनच्चास्मि कन्दर्प दर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्ताश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जुषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि तत्त्वं तत्त्ववतामहम् कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि तुल्यानं ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् मया भूतं चराचरं नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्तत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोषसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। धनचे अध्याय एकदम फ्लुएंटली पुराजन भारी चंदकोन एक बद्दारी एक ताळारी म्हणतात तशी चंदकोन वचीने मस्त मस्त धन्यवाद तुमका पुराजनाक देवकी माताजी आणि जॉब कामावತ್ತಾजी सो ಕಾಮದಕ್ಕೂ ನೈನ್ ಕುಳ್ಳೆ ತಂಗ ಟೈಮ್ ಬೆಳ್ತಿಕ್ಕಿ ನಾಗಿ ಗೊತ್ತ ಬಟ್ ಅವ್ ತಂಗೆ ನಾವ್ ಅಂತೂ ಕಲ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಕ್ ಸೊ ತನಿ ಜಾಯ್ತ್ म्हणताची सो प्रति एकादशी येताची देवकी माताजी सो मस्त मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणावं तुमगेला निमून घेता तशेंची आरती प्रभू माताजी संध्या ईश्वर माताजी मंगलापै माताजी गीता नायक माता स्फूर्तीपै माताजी तुम्ही पुराजन प्रति एकादशीक येऊन तुमगेला साव करताची अशींची प्रति एकादशी येऊ का तशी तुमगेला साव कंटिन्यू करायची म्हणा तुमको भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद देता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आता मी 11 अध्याय वचा
इकरा अध्याय सांगू येतसची 1 to 7 रश्मी शानबाग माताजी, 18 to 14 प्रिया किणी माताजी, 15 to 21 शरदी शानबाग, 22 to 28 आशा नायक माताजी, 29 to 35 प्रतीक्षा किनी, 36 to 42 शिशिर शानबाग, 43 to 49 प्रतीक्षा प्रभु, 50 to 55 सुपर्णा भट्ट माताजी। हरे कृष्णा। रश्मि शानबाग माताजी। हरे कृष्णा। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् वेदाहम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तथो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्या वसून् रुद्रान् अश्विनो मनुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्यामि सचराचरम्। पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्दृष्टुमिच्छसि। हरे कृष्ण। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिताः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः पाण्डवस्तदा हरे कृष्ण ततः स विस्मयाविष्टः रुष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वान् उरगांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्याव्या पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते हताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप आयुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्याजितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तस्वमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रप्रतिमप्रभावम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्य प्रियार्यारसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन प्रतिव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनैचक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमायै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढ
मेधं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्वन् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यर्जुनो वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. భారీ చందుకోను సుపర్ణ భట్ మాతాజీ పురాజనని 11th అధ్యాయం భారీ చందుకోను మంచిలా చిరుడు అందర్లనే పురాజనన ಶರದಿ ಶರದಿಲ್ ಕಸ ದಾಂತಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಮ್ಮ ಪುರ ಎದ್ರಾಚೋ ಶರದಿ ಖುಷಿ ಜಲ್ಲ ಶರದಿ ಕಾಜಿ ಹಾ ಪುರ ದಾಂತಗೆಲ್ಲ ಮುಗೋದೇವ ತುಗೆಲ್ಲವ ओके भारी चंद मजलागुंडी शरदु शिशिर आणि आमगे प्रत्युषा तगजने शिरुड भारी चंदुकोन वजिताची प्रति एकादशी येताची अशी का प्रति एकादशी का तुम्ही तगजने शिरुड वान तुमगेला अम्मा का मस्त मस्त धन्यवाद होता नित्य सपोर्ट दिताची तुमका इतले चंद का वजिताची तुम्ही चंदुकोन प्रति एकादशी का येऊ का तुम्ही अशी साव देऊ का म्हणा निमून घेता आणि तुमगेला अम्मा का प्रिया का नी प्रियाका आणि रश्मिका ओके मस्त मस्त धन्यवाद तशेंची आरती माताजी आज एक येवच्या जाणीचा प्रतीक्षा का सो आरती माताजी ना वजिला सो मस्त मस्त धन्यवाद माताजी सो तशी सुपर्णा भट माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची आजी आणि चुकलेंची सुमती माताजी चुकलेंची आजी सो तुम्ही अशी प्रति एकादशी येऊ का तुम्ही आणि अशी तुमगेला सेव कंटिन्यू कर का म्हणून निमून घेता हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा सो आता मी 12 चॅप्टरावरच्या भक्ती योग हे सांगू येत असची माया मल्ल्या माताजी हँगेल टीमा हरे कृष्णा 12 अध्याय पठन करू केते असते 1 to 4 सुमित्रा माल्या माताजी 5 to 8 सदानंद प्रभुजी 9 to 12 गुरुराज राव प्रभुजी 13 to 16 साई स्कंदराव प्रभुजी 7 to 20 हांव सांगते सा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुमित्रा माताजी अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते
ये चाक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच यावे ऐकतोय 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 वै वै मायाजी? वै 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 ऐकत वै. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नेटवर्क प्रॉब्लम अंदिस्ता कंटिन्यू करते हैं सर. प्रॉब्लम. मय्यावेश्य मनो ये नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन अदत्स्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हरिः ओम्. हरे कृष्ण. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमार्शितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो ये स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यो न रश्यति द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु सम संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्
अनिकेता स्थिरां मतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादाना मत्परमाः भक्तिस्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वान भारी चंदकोन डिसाइड केलेलं असा. सुमित्रा माताजी, सदानंद प्रभूजी, स्काय स्कंदराव प्रभूजी असं भारी चंदकोन डिसाइड केलेलं असा. अशी सर्व एकादशी येऊन पठण करका म्हणून विनंती करून घेता. हे अवकाश दिलेले अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माय माताजी. तुम्ही भारी चंदकोन वाचला माय माताजी. तुम्ही पुरा टीमाने भारी चंदकोन 12 अध्याय भारी चंदकोन वाचला. एकदम परफेक्ट जाऊन इकल यार भारी खुशी झाली. त्याच्या चलन त्या आणि तो साई स्कंद कोण भारी चंदकोन वाचला. भारी चंदकोन वाचला. सो मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येऊ कमंडी म्हणून घेता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको पुरा जनक मस्त मस्त धन्यवाद माय माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी 13 अध्यायापाशी पुढे थोडे अनाउन्समेंट ऑलरेडी माय माताजीन केला. हांव जस्ट सांगता. भगवत पुराण कोंकणी आणि सोमार बुधवार आणि शुक्रार आता भगवत प्रवाह चलता असं. कॅन्टो 8 चलता असं. आता प्रति सेशनापाशी पुढे 15 मिनिट पुढे चलता. 8:30 जेवचे 8:15 जाता असं. म्हणजे दामोदर आरती असं. सो परा बुधवाराचे टॉपिक असं गॉड एट द गेट म्हणून हे सांगू येत असचे. हरग्रेस रेवती प्रिया माताजी. सो मी पुरा जणांना हाका जॉईन जेवका म्हणून म्हणून घेता. तशीच नेक्स्ट वैष्णव भजन असं संध्या असं 7th नोव्हेंबराक. हाजी प्रति सेशन पुढे आमगेले दामोदर. आता दामोदर म्हणता मी तर कार्तिक मास चलता असं. तो प्रति सेशनाचे 15 मिनिट पुढे आमगेले बघी स्टार्ट जाता. सो दामोदर आरती असं. सो पुरा जणांना जॉईन जेवका म्हणून म्हणून घेता. परा वैष्णव भजन गोपाष्टमी स्पेशल. सो तुमको कोणाक ताजे नाव दिवका म्हणजे राजेश्वरी माताजी या रश्मी भट माताजी नाही तर गायत्री माताजी तुम्ही नाव दिवी येतं. आणि नेक्स्ट सॅटर्डे शिला प्रभुपाद लीलामृत चलता. सो स्पीकर असची हरग्रेस विजया वारसनेश्वरी माताजी. तशींची प्रतीश आयतारा जपा सेशन चलता 5:30. ह्या सेशन मात्र आमगे दामोदर आरती जपा सेशन 76 चलता. 76 आम्ही करता जे दामोदर आरती या 8:20 इंडिया टाइम चलता असता जाता. सो जपा सेशन तू 10 अपराध नामापराध सांगताची तुमको त्या सांगता म्हणजे तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी नाव दिवी येतं. तशी नेक्स्ट उत्तान एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण नोव्हेंबर 12 असं. सो त्यावेळी 15 मिनिट पुढे चलता. आता प्रत्येक या एक महिनो आता कार्तिक महिन्यात तो 1 महिनो प्रत्येक सेशन 15 मिनिट पुढे आम्ही हे करत असाची. ताजे नंतर सेम टाइम आमक जाता. सो पुरा दामोदर आरती असं. आणि हा काय तुमका नाव दिवका म्हणजे 1 to 6 भारती पै माताजीक नाव दिवी येतं. 7 to 13 माया नायक माताजीक. नेक्स्ट 14 to 18 म्हाका नाव दिवी येतं. सो कार्तिक महोत्सवाचे October 18 to आता ह्या October 18 आता November 15 तक चलता या दामोदर आरती. कोणापुराक दामोदर आरती कोरका की त्यांनी रश्मी भट माताजीक आणि जन म्हाका नाव दिवी येतं. आणि प्रति सेशनापाशी पुढे 5 मिनिट आमगेले हे असता हरिनाम संकीर्तन चलता. हरे कृष्णा महामंत्र असता 5 मिनिट. तुमका कोणाक सांगता म्हणजे तुम्ही जयंती नायक माताजीक नाव दिवका म्हणून घेता. तशी भगवत पुराण कोंकणी त्यांनी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला. हाजे तुमका कसं नाही डिटेल जेवका म्हणजे तुम्ही हरग्रेस वारेजा गोपी माता रजगोपी माताजीक आणि हरग्रेस राधिका भाव माताजीक तुम्ही नाव दिवका म्हणून घेता. सो आता हांग दखून 13 अध्याय दखून भारती पै माताजी कंटिन्यू करताची. हरे कृष्णा भारती पै माताजी. हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಯಕ್ಕ. आता मी 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग संघ कमगेल सचाजी जयंती नायक माताजी ने तंगेल टीम
हरे कृष्ण माताजी, भारती पै माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. आज आमगे लोटू भगवद्गीते श्लोक सांगू का असची 1 to 4 गीता नायक माताजी, मेरी अन्नपूर्णा पै माताजी 5 to 8 शेखर प्रभु जी 9 to 12 अनुपमा नायक माताजी 13 to 16 शैला पै माताजी 17 to 22 हीरा कामत माताजी 22 to 25 गंगा कुडवा माताजी 26 to 30 मगिरी हाव 31 दुकुनु 35 ता म्हणता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू गीता. म्यूट आरस की म्हणो गीता. जय. ओके. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ त्रिशतोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऋषिर्भिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घाताश्चेतनधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अन्नपूर्णा, शेखर प्रभु जी जॉइन द आयनीज की म्हणो तू कंटिन्यू करी. 12 श्लोक ते सांग. येतो. जय. असक्तिरन विश्वंगः पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् अष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनुपमा. ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमुच्यते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशुरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं
अशक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणप्रोक्त्र च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. गंगा कुडवा तुम्ही म्हणतावे हिरा कामत माताजीले कसं की नेटवर्क समनाक तुम्ही म्हणा 20 सेकंड जॉईन झाले माताजी. ಹಂಗ ಕಂಚೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ಲಾ ಪುರ ಕಂಚೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ आणि या सांगला भगवत अव ऐकतच श्यामला कामत माताजी श्यामला कामत माताजी सांगा माताजी 13th chapter सांगा 13th chapter 22nd दुकून 25 ಅದೇ ಆಯ್ತು 13th chapter ಅವ ऐकत सर 22nd chapter ಅಂತ 22nd 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 ಅದೇ 25 उपद्रष्टा हनुमंत वय उपद्रष्टा हनुमंता च भक्ता भोक्त महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानवात्मनाम् न अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये चैवमजानन्त जल्दी माताजी म्हणे वय नाही मुखार सुनतानी म्हणता गंगा कुडवा सांगा माताजी इतलीची जायला म्हणता गंगा सांगा बा. हरे कृष्ण. अन्ये त्वेमम जानन्त श्रुत्वा य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव प्रत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यदा भूत पृथक् भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यदा प्रकाशे
एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पूरा जनानी गीता नायक माताजी, अन्नपूर्णा माताजी, अनुपमा माताजी, शैला माताजी અને શ્યામલા કામત માતાજી, गंगा कुडवा माताजी पुरा जनांना बस्त चंदुकोरनु स्पष्ट जाऊन मिळेल असं पुरा जनाक मस्त मस्त धन्यवाद। आणि भागवत पुराण कोंकणीचे तेक जनाके तुम माताजी के मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी। प्रति एकादशी आताच तुमगे टीम घेऊन मस्त चंदकोन रिसाइट करताची खुशी दिसता प्रति वेळा तुम पळयतना मस्त धन्यवाद माताजी। सकट जनाक मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी लोकमना विनंती करता। आता 14 हरे कृष्ण आता 14th चॅप्टर गुणत्रय विभाग योग संघ कामगले प्रसची 1 to 6 श्लोक वनिता पै माताजी, 7 to 12 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी, 13 to 18 श्लोक शिल्पा शणै माताजी, 19 to 24 श्लोक दिव्या कामत माताजी, 25 to 27 श्लोक प्रतीक नायक। वनिता पै माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवान् उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च मम योनिर्मरुद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवं तन्निबद्धन्ति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नन्ति भारत सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्व भवति भारत रज सत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदत्तदा विद्यत् विवृद्धं सत्त्वमित्युत प्रवृत्तिरारम्भ
कर्माणामशमस्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. शिल्पा शणे माताजी नांची दिव्या कामत माताजी तुम्ही सांगतावा 13 तकनो दिव्या कामत माताजी 19 पासून सांगता हांव सांगता माताजी. हाडना 13 to 18 सांगेच माताजी. 13 to 18 नवे अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा स्वत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् हमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयां गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभवेव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः हरे कृष्ण कृष्ण नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं व्यक्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणनेथानतीत्यात्रीन् देहि देह समुद्भावन् जन्म मृत्यु जरा दुःखिः विमुक्तो अमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिग्रस्त्रीन् गुणनेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतना स्त्रीणा गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनावदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणवर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकञ्चनः तुल्यप्रिय अप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यमित्रारिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रतीक नायक जॉइन झाल्यांची. ओके हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद. धन्यवाद. प्रतीक नायक सांग चरडा 25 to 27. हरे कृष्ण. मानापमानया स्थूल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतां ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ओम तत्सत् श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगः नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रतीक नायक. अशी प्रति एकादशी येवका चरडा 2 श्लोक सांगल्यार येडना प्रयत्न करी.
आणि तुका टाइम सूट जायना जाल्यार क्लास असला आमकां सांगल्यार आमी विंगड चॅप्टर ताका दितात श्लोक प्रति एकादशी येवका जयपा प्रॅक्टिस करून येवका धन्यवाद. तशीच वनिता पै माताजी प्रति एकादशी येताजी मस्त चंद कोण रिसाइड केला येवका म्हणून विनंती करता. प्रज्ञा वागले माताजी मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येता तुम्ही तुमगे टाइम काढून बिझी शेड्यूल आता करून तशी मुखार येवका माताजी. तशीच दिव्या कामत माताजी मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येवका माताजी. श्यामला कामत माताजी तुमका अनंत अनंत धन्यवाद. तुम्ही दिन तुम्ही प्रति वेळा कोण ना जाल्यार तुम्ही रेडी असताच माताजी मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 15 चॅप्टर पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सांगो कामगेल उठासाची 1 to 7 श्लोक सुकन्या नायक माताजी, 8 to 14 श्लोक सुषमा शणे माताजी, 15 to 20 श्लोक रचना शर्मा माताजी. हरे कृष्णा. सुकन्या माताजी स्टार्ट कर. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योग. श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमद शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं संघशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः. मनषष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रेण चक्षुस्पर्शनेन च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वगुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानम् अपोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम्. द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च. क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः. यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः. अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्
स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ ಸುಕನ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ योग तुम्ही अशी तुमगेल सेवा दिवं का म्हणून विनंती करता. सुषमा शेणे माताजी चंदकोन रिसाइट केल्या अशी प्रति एकादशी योग माताजी. रचना शर्मा माताजी खुशी दिसता प्रति एकादशी योग माताजी. लास्ट मिनिट जाल्यार तुम्ही जॉइन जावन सांगताची मस्त खुशी दिसता. मस्त धन्यवाद. सक्कट जणांनी बारी चंदकोन रिसाइट केला. आता नेक्स्ट अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग संघ कमगेल विटासची राजेश महाले प्रभुजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण आमकां आज दिल्ले अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग. आमगेले भाग्य म्हणलं घेता असुर आणि दैव म्हळ्यार कितें गुण कितें म्हणजे न्ही ह्या अध्याया भितर दिल्लें आसा. मुखार येवची आमची दिपावळी नरकासुराले असुराले वध जाता ताका सुख शांती उठलोका मेळका हेजे अर्थानुसंधान आमी करका ह्या अध्यायाचे. हे पर्व काला भितर म्हणून मागील एक विनंती उठू अध्याय अनुसंधान करका त्याला हे दैवासुर एक आमकां मार्गदर्शन भगवंतान दिल्ले आमकां एक कानून म्हणटा पळय तशी ताका हे आज आमकां पठन करच्याक येत आसत. युनिताजी 1 to 5, साईराम 6 to 10, स्वाती माताजी 11 to 15, दीपा माताजी 16 to 20 आणि हांव सांगत येत आसा 21 to 24. ओवर टू युनिताजी. कनेक्ट येत नाही मैं. हरि ओम. नेटवर्क प्रॉब्लेम उरतले इसला हांव कंटिन्यू करता. प्रभुजी जॉइन जाल्लींची. हरि ओम. तन जॉइन जाल्लींची. विनोताजी. हाँ. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षोडशोऽध्यायः दैवसुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंसिद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीर्चापलम् तेजक्षमाद्रति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. हरि ओम्. हरे कृष्ण. द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च. दैवो विस्तरश प्रोक्तः असुरं पार्थ मे शृणु. प्रवर्तिं च निवर्तिं च जनान विदुरासुराः. न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुनिरीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात् कामहेतुकम्. एतां दृष्टिमवष्टभ्य
नष्टात्मानुलपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पर्णाः दम्भमानमदान्विताः मोहाद्रहित्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिर्व्रताः। हरे कृष्ण। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धर्नम् असौ मया हतः शत्रुः हन्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षेदाश्चामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्थे दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यज्रसमुशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेतम् एतैर्विमुक्तकौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीर्भिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे. आईचे दैवासुर संपद विभाग योग नाम हेजेचे पठन करच्याक आ सुंदर कन बाळ चंद कन सांगले विनुता माताजीन तशीच साईराम आणि स्वाती माताजी आणि दीपा माताजीन बाळ चंद कन सांगले आमके हे अवकाश हे साधना मार्गावतर प्रत्येक लोकांना हे एक अवकाशाक आमके 15 दिवसांचे एक अवकाशाक उठलोक भागी जाऊ का म्हणत आमके एक अवकाश दिल्याक एक कोंकणी भागवत ग्रुपाक आम्ही अनंत अनंत धन्यवाद करता. हरे कृष्ण हरे राम. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येताची मस्त खुशी दिसता. भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे तुमकां पूर्वक धन्यवाद सांगता. मग प्रति एकादशी योगा सगळे जण बारी चंदकोन रिसाइट केल्या. हरे कृष्ण. अत्र 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग संघ कमगलुटसची मंगेश शानबाग प्रभुजी आणि तंगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. आईचे हे रमा एकादशी 17 अध्याय मंचाक आज आमगेल मुखारी भक्त श्रेयस, भक्त तेजस आणि राधिका माताजी श्लोक नंबर 1 to 10 ना आणि नलिनी माताजी 10 to 28 तांतू हाव मेगेल बाय आणि मेगेल चेल्लसजी. सो ओवर टू यू भक्त तेजस. हरे कृष्ण. वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 17 श्रद्धात्रय विभागयोगः. अर्जुन उवाच एषास्त्रविधिमुज्जृम्भ्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषान्निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमा. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव स. यजन्ते सात्विका देवा नक्षराक्षसी राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चायने यजन्ते तामसा जना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते एतपोजन दिव्यंकार संयुक्त कामरागा बलान्विता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पश्यन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्वासुरनिश्चयान्. आहार स्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः. रस्यास्निग्धतिरारद्या आहारा सात्विकप्रियः. कट्वमलल वन्य तुष्टतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः. आहार राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यातायायं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्. अपलाकाङ्क्षी वीर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं. विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं
तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञ भोजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमयिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वः मौनमात्रमविग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तप्तस्तति त्रिविधं नरै अपलाकाङ्क्षिभिर्यक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढाग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योस्तादनार्थं न वा तत्तामसमुदारतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्बानं सात्विकस्रतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यतु प्रत्युपकारार्थ फलमुदशिवा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असकृतवत्मध्यातं तत्तामसदमुदाहतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमिति यत्याहं यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तां सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च साधिते च प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छन्दं पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि ध्याने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म तेव तदिर्थं य सदित्येवाभिधीयते अश्रद्वयाहुतं दतं तपस्तस्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न चत्र प्रेतनो इहम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्र विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम कर्मा एकादशी का हम कहें 17 अध्याय मंचाक अवकाश निमित्ते सर्व काले आम्ही मस्त मस्त धन्यवाद तशींची भक्त श्रेयस भक्त तेजस राधिका माताजी नलिनी माताजी बरे कोण सांगणे अशींची सेवा करून घेवका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी। अशी प्रति एकादशी येवन तुम्ही सेवा दिवका म्हणून विनंती करता सकाळच्यान भारी छंद करून रिसाइट केला तशी चेडवान एस्पेशली चेडवाला म्हाका मी अनंत अनंत धन्यवाद दिता चिता म्हळ्यार चेडवा ट्रेन करून प्रति एकादशी घेवन येता सची चेडवा इतली छंद करून सांगता रिसाइट करताची अशी मुखारी तुमगेल सेवा दिवका म्हणून विनंती करता। हरे कृष्ण। आता 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग सांगू आमगेलो टेस्टी रामकृष्ण प्रभुजी आणि तांगेल टीम। हरे कृष्ण प्रभुजी।
हरे कृष्णा. सर्वांक नमस्कार. तुझे सगळ्यांची रमा एकादशीचे शुभेच्छा सगळ्यांची. आता मी 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग सांगच्या इतिहासाची स्टार्टिंग हक्क स्तोत्र सांगून चिरस्वी 1 आणि 2 तशी श्रीनीती उमेश भाऊजी तशी उषा माताजी त्यांनी 3 ते 12 सांगताची तशी पांडुरंग भाऊजी आणि माया माताजी त्यांनी 13 ते 18 तशी व्यंकटेशण्णा अँड शैला वहिनी 19 ते 24 तशी निर्मलक्का सुरेश भाऊजी 25 ते 30 मारुतण्णा प्रीती वहिनी 31 ते 36 तशी सुरेखा बाळे 37 to 39 तशी ईशा राधिका राजा 40 to 48 लोकेश वृद्धी 49 to 54 जयेश and जागृती 55 to 60 सुमती and ममता माताजी 61 to 66 तशी चंद्रिका चरण रचना आणि हाऊ टोटल 67 to 78. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू चिरस्वी. देवकी परमानंदम कृष्णम अष्टदशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागतो ऋषिकेश प्रत्यक्षेषिनिषूदनम्. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्याग प्राहुस्त्यागविचक्षणः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहु मनीषणः यज्ञदान तप कर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भवत्तमा. त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संकीर्तितः यज्ञदान तप कर्म न त्याजं कार्यमेव यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषणाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यागः फलानि च कर्तव्यानि तिने पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत् कर्म क्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कार्यम् इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं न त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः स सात्विको मतः. न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुष्यज्मते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः. न हि ध्येयव्रता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पंचैतानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धहे सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथगिधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्.
शरीर वाङ्मनोर्भिर्थ कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। तत्रैव सति कार्यात् महात्मानं तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृत बुद्धित्वान् न पश्यति दुर्मति यस्य नाह कृतो भावो यद् बुद्धिर्यस्य च न लिप्यते हत्वापि च स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधं कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्म संग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च दैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभुक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावात् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्तु कृष्णवदेकास्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबंधं क्षयं हिंसा मनमोक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसंगो नहंवादी ऋतुत्साह समन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता स्वात्विक उच्यते। रागी कर्मफल प्रेप्सु उद्लुप्तो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोक स्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शटोष्णैष्ठित कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदं धृतेशैर्व गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोग्रश्च मानमशेन प्रत्युत्थेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बद्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। प्रार्थना। मंचिवे आने
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्ष धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुखं त्रिविधानीं त्रिविधं शृण मे भरतर्षभ अभ्यासाद्यमृते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणाम अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोग दत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तां समुदारतं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न तदस्ति पृथिव्यां वादिविदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्याति त्रिभिः गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिर्द्याक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचयात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगतस्पृह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लोकेश्वरी का हरे कृष्णा। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेदि गच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म
तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्याय विशुद्धाय युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विविक्तसेवि लघ्वाशी यत वाक्ताय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्भक्ताश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यासमत्परः बुद्धियोगामुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मच्चित सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारा न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न यत्स्यो इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढामिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्त्वेष्वभिधास्यति भक्तिं मया परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मात् मन्मसुषेषु कश्चिन्मे प्रियकर्तमः भविता न च मे तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति श्रद्धवान् अनुसूयश्च
शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणात् काचिद् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतस कचित् अज्ञानसामोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध त्वात्प्रसादन्मयाच्युत शितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रुष्मम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादुच्चक्रवाणेऽहम् अद्गुह्यं मां परं योगं योगेश्वरात् कृष्णा त्याक्षात् कथयतं स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।